केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की घोषणा के महज 24 घंटे के अंदर ही तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। रविवार की सुबह उन्होंने ट्वीट कर आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को प्रत्याशी बनाए जाने की जानकारी दी। समझा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल लोकसभा केंद्र में भाजपा को खामोश करने के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा उर्फ बिहारी बाबू को आसनसोल के चुनावी मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि आसनसोल लोकसभा सीट को जीतने के लिए 2014 से तृणमूल कांग्रेस काफी जोर लगा रही है। इस सीट पर टीएमसी ने अपने हेवीवेट नेताओं से लेकर अभिनेत्री तक को उतारा है। 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने दोला सेन को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह भी तब राजनीति के नए खिलाड़ी भाजपा प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो से हार गई थी। वहीं वर्ष 2019 में टीएमसी ने अभिनेत्री मुनमुन सेन को मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी ने उन्हें भी धूल चटा दी। अब तृणमूल कांग्रेस हिंदी भाषी मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में आए शत्रुघ्न सिन्हा उर्फ बिहारी बाबू पर अपना दांव खेला है। बॉलीवुड में शानदार पारी खेलने के बाद राजनीति में अच्छी पारी खेलने वाले शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने 28 वर्षों तक भाजपा में रहने के बाद कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। वर्ष 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के पटना साहिब लोकसभा केंद्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने उनकी नाबाद पारी पर ब्रेक लगा दिया। यहीं से शत्रुघ्न सिन्हा की लोकप्रियता घटती चली गई, लेकिन उन्हें कांग्रेस भी रास नहीं आई। तो वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब देखना है कि तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल में भाजपा को खामोश करने के लिए शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा उर्फ बिहारी बाबू पर जो दाव खेला है, उस पर बिहारी बाबू कितना खरे उतरते हैं। आसनसोल की जनता बिहारी बाबू पर कितना भरोसा जताती है। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस के द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा को प्रत्याशी बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल लोकसभा केंद्र से शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वह 2 बार सांसद रह चुके हैं। संसद के भीतर भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। सिन्हा इतिमध्ये एमपी दायित्व पालन करेছেন। हिंदी जगत चलचित्र जगतेर अत्यंत नामजादा তিনি নায়ক ছিলেন এবং প্রতিবাদী মুখ। তিনি সবসময়ই লোকসভাতে ভালো পারফরমেন্স করেছেন। আমি মনে করি যে আসানসোলে আমরা সৌভাগ্য যে শত্রুঘ্ন সিনহার মতো একজন মানুষকে আমরা প্রার্থী হিসাবে পেয়েছি এবং ইতিমধ্যে কি কর্মী সভা শুরু করে দিয়েছেন আপনারা? কর্মী সভা শুরু। लेकिन इधर बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिलीप दे ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी मालकिन ममता बनर्जी है। वे जब चाहे जैसे चाहे अपनी मनमर्जी से कुछ भी घोषणा कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी, क्योंकि उनके पास आसनसोल के लिए योग्य प्रत्याशी नहीं है। তৃণমূল কংগ্রেস তো একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ওর মালিক একজনই আছে মমতা ব্যানার্জি। তো মমতা ব্যানার্জি মালিক, তার কে ক্যান্ডিডেট হবে ডিক্লেয়ার করতে ওদের বেশি সময় লাগে না। আমাদের একটা সর্বভারতীয় সংগঠন, তার একটা প্রসেস অনুযায়ী ক্যান্ডিডেট বাছাই হয়। তো ক্যান্ডিডেট বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে। এবার ওটা কেন্দ্রীয় স্তরে, ওটা যখন কেন্দ্রীয় স্তর থেকে ওই ক্যান্ডিডেটের যে নামটা যাবে, সেটা যখন ওখানে সহমতির সাথে যে নামটা আসবে ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, ওটার জন্য কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের বিজেপি তো কোনো কোম্পানি নয়, এটা সাংগঠনিক দল আছে, প্রসেস চলছে, খুব শীঘ্র আমাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের মনে হচ্ছে না এই ফিল্ম স্টার আসছে, হ্যাঁ, তার থেকে এখানে কোনো আপনাদের চাপ পড়তে পারে? কোনো চাপ পড়বে না। এখানে আসানসোলে জনগণ এই ধরনের যারা ক্যান্ডিডেট, ফিল্ম স্টার বা গায়ক, এদের উপরে মানে ক্যান্ডিডেট জনগণ একদম বীতশ্রদ্ধ হয়ে আছে। আসানসোলের আমার যেটা মনে হচ্ছে, জনগণের এটা দাবি আছে যে এখানে যারা সবসময় পাওয়া যাবে এরকম ক্যান্ডিডেট হলে ভালো হবে, এটাই চয়েস করবে। দেখা যাক। এখন মিঠুন চক্রবর্তীর নাম একটা আসছে, আপনাদের কি ওটা? মিঠুন চক্রবর্তী আমাদের পার্টি সর্বোপরি আছে। পার্টি যাকে ক্যান্ডিডেট করবে আর তাকেই আমরা, পুরো সংগঠন তার হয়ে আমরা কাজ করব। কি মনে হচ্ছে আপনাদের লোকাল স্তরেই নেতা দেওয়া হবে এবার? এখন পার্টির সিদ্ধান্ত যেটা আছে সেটা দেখা যাবে, পার্টির সিদ্ধান্ত কী নিচ্ছে এই বিষয়ে আছে। এনারা তো বলছেন বিধানসভাতেও আমরা এগিয়ে রয়েছি। হ্যাঁ,
আসানসোল কর্পোরেশনও জিতেছি, হ্যাঁ। এবার লোকসভাও আমরা জিতবো। আর তো লোকসভায় জিতবে ওটা যখন ভোট হবে, এটা তো আর মমতা ব্যানার্জি নিজের যে নির্বাচন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন দপ্তর তো এই ইলেকশন পরিচালনা করবে না। এটা কেন্দ্রীয় নির্বাচন যে দপ্তর আছে তারা এই ইলেকশন পরিচালনা করবে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ফোর্স থাকবে, তো জনগণ ভোট দিতে পারবে। জনগণ ভোট দিলে সম্পূর্ণ আলাদা রেজাল্ট হবে। আর এখানে এটা বিজেপির সিট আছে আসানসোল, বিজেপি জিতবে। बीजेपी जिला अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सह आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांके कि वर्ष 2014 में उसने किसे प्रत्याशी बनाया था। क्या भाजपा के पास और उम्मीदवार नहीं थे? गायक और अभिनेता को पहले किसने अपना उम्मीदवार बनाया? ওই শত্রুঘ্ন সিনহা ক্যান্ডিডেট কি ফলাফল আশা করছেন? 100% জিতি, তো কারণ হারার কোনো প্রশ্ন নেই। মানে কেমন বাবুল সুপ্রিয় তো, আসানসোল বাবুল সুপ্রিয় ছিল আগে সেলিব্রিটি বিজেপির হয়ে, এবারে শত্রুঘ্ন সিনহা আপনাদের হয়ে একজন সেলিব্রিটি, তো কিভাবে এটা দেখছেন? কীভাবে দেখছেন? দেখুন, সেলিব্রিটি না, আমাদের নেত্রী ঘোষণা করছেন প্রার্থী। যেহেতু প্রার্থী ক্যান্ডিডেট যখন নাম ডিক্লেয়ার হয়, তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে প্রার্থীর পরিচয় একটা থাকে, তো পরিচয়টা দিতে হয়। তো সেখানে মানে থ্যাঙ্কস এবং স্যালুট দিদিকে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যে এমন একজনকে প্রার্থীকে করেছেন, সেই প্রার্থীকে চেনানোর আমাদের দরকার নেই। শত্রুঘ্ন সিনহা নামটাই যথেষ্ট, এবং সেখানে জোড়াফুল এবং মমতা ব্যানার্জি। বলছি, জেলা সভাপতি বিজেপির দিলীপ দে বলেছেন যে তৃণমূলের কোনো প্রার্থী নেই বলেই অভিনেতা অভিনেত্রীকে ক্যান্ডিডেট করছেন। ওদের মনে হয় প্রার্থী ছিল, গত 2014 এবং 2019-এ প্রার্থী ছিল, তাই ওরা মানে এই কথাবার্তা বলছে। 2014-তে ওদের প্রার্থী আসানসোলে কে ছিল ওটা নিজেও জানা, এটা আমার বলার কোনো ব্যাপার নয়। তাকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করবো, আপনাদের কি প্রার্থী আছে তাহলে?